ана дӯстони азиз, кадоме дакиями наворои ман маъқул нест, хоҳиш мекунам бигзаронаш, тамошош накунам. Ва чӣ гуфтаниём, 10 намуд фигурни паталок, 10 намуд косметика, 10 намуд варианти абой, 5-6 намуд плинтуси багет. Хулоса ки наворро тамошо кунен, вибри 10 тагаҳай хитон интихоб кунен. Иншаллоҳ боварӣ дорам ки аями 10 комнатае ки мо ремонт кардагем барои шумо якташ не якташ маъқул мешавад, ба хотире ки айрӯи видеои ман бисёр бародаро, бисёр шиносо кор кардисан, хонашона оро туру додисан. Стенаҳои паставка, короче ҳамин кафели фартуки кухни. Хулоса ки ҳамин наворро тамошо кунен, ҳамаша мефаҳмен. Кадоме ки мехоҳанд ам хеле хушрӯи фасони фигурни паталоко евроремонт классик чӣ намуд ремонти боша бикунад, номро даблои экран мебурояд давоми наворда, ватсап ҳаст, муроҷиат кунед. Иншаллоҳ ки ҳар он чизе мехоҳем ба саволотон ҷавобша мегирем. Хулоса дӯстони азиз, наворро паҳн кунед. Кадоме мехоҳем ки дастгирӣ кунед, моро видеомон тез-тез буред, дар канал подписатсия кунед, наворро поделитсия ба дигарон кунед. Ин дастгирӣ аз ҷониби шумо бошад. Алло нигоҳбон, давоми наворро тамошо. Дӯстони азиз, ассалому алайкум, ҳаматонда тамошобинои иззатманд нигоҳ кунед. Байнамилал то улава объектай 10 та комната ремонт кардагем. ҳозир ман ремонта шуморо нишон метавам. Барои заказ номро даблои экран мебураем, муроҷиат кунед. Ай комната як сар мекунем. биёед. Меҳмонхона ҳай, меҳмонхона комната якум. Фигурни паталок, қоидаи чотки нол дар нол, масалаи нархш то 200 сомона квадрат мегирем, 160 то 200. Вобаста чанд хона дорад ва чӣ хел мекунад. Иҷада бешлан мехибу шлан я бехафа кар. Хоба шлан то шпакловка абой кардем. Хулоса неми ремонти ки ҳозир дидестем. Ана ҳамин ремонти ки дар ҳамин хона шидаге абой фигурни паталок, абой аса шпакловка дар трезачаҳон намешуд. Ана акнун мерем далши биё ката тез мебахсад барои намекшем биё иҷа фақат комната фақат комната калидо ранакӯ ҷаби бидирам. Ина фигурни паталок абой иҷа ки кухни мешавад кафе. Ин иҷара нишонте иҷа ҷои парда ҳай, парда турбак изад дав ҷа мемонад. Иҷа шланг дорад, хе гирён мешавад, хе рӯшанӣ мекунад ба қади парда. Абр мабр задагем ин фигурни паталок рамахтад дар часпондагем. Хай хулоса инам хе ремонтое ки на дидесте. мо ҳозир 10 комната шумо номбар кардем, якум комнатаи боставои нишон додем. Ин калидор буд. Диён, диён. Ана фиҷа сеём ба қисми сеём мегирад. Поли ҳа абоя ягон чизи дига нест. Ҳама абой. Ина фигурни паталок. Ини шпакловка абой. Яъни ҷои парда ина нишонти. Яъни ина ҷои парда, парда давоҷа меяд, пардашда шуда намеяд. О усул. Хонаи печкадор ина мега чӣ хел фигура будане, хонаи печкадор додагем. Ин буд сеюм комната. Биё иҷа. Ини чорнуш. Спальня, фигурни паталок, ҳамаш ба хости дили хели хонадор. Фигурни паталока тамошка бошина абой дил пара як хел абой. Ин пара спальня ки аст байна диван мешавад, сиёҳ заде. Устол. Стенаҳои паставка. Стенаҳои паставка кардагем, дис ветка сафед, мақсад тёмни шкалани рафтафштати не ремонте ки пешниҳод шумо кардесам. Бо мегӯм илтимос беҳуда занг назанед. Ин навори мо фақат барои одамое ки мехоҳанд хе ремонт кунанд. Барои заказ ватсап бромадан мегирам боло экрана. Барои заказ муроҷиат кунед. Ин чорумбу мере далш кунед, панҷум мере. биёед. Комната панҷум. Сразу ҷои парташа нишонде. Диди иҷаш коробка, ҷои шлан, план ҳамаш мақсад асшуни чотки. Фигурни паталок
همین فیگور پاتالوگ بود یک کامناتش هم شگفتم دلش نگفتم هر کمش هر نفر اینجا دا 100 تومان است یا 150 تومان است یا 120 تومان است یا 180 تومان است 200 تومان است خلاصه این فیگور پاتالوگ شپاکلوفکا بود فقط ما هنرمون نمیشون بودیم این خیلی ما ماتریال ایمون نمیشه در کدام ویدیو گفتم نه فلان ماتریال ایفون زدن چه ایمون میشه دامون من بسیار میپرسن ایمون ماتریال نمیشه این پنجم کامناتار بود بریم با شاشم نگاه کنیم بیایید فقط روز تو ریمون این خیلی خونه فروشه نیم بیایید ماریدار اما که را بوکی هم بود بریم بگویم هم اونجا را ویدیو کنیم این ها اینجا دو تا بیکتا اینی کامنتای مهمون خونه دوستان بود مثلا شاشم فیگور پاتالوگ 150 تومان یا 170 تومان در کوادرات میزنه میتونی این خیلی کاسمتیک شپاکلوفکا آبوی کردنی شپاکلوفکا قطعی آبوی 45 تومان کوادرات شپاکلوفکا میکنیم آبوی میزنه 45 تومان در کوادرات خلاصه که همه آبوی ریمونتوی که از من نشون تودندیستم به حد همین مسئله دیزاینری در میبسه اینا 10 کامناتان نخواه که اگر 2 خونه 3 خونه با کلدور رو ریمون میکنیم آینده 10 کامناتان انتخاب نکنیم بریم با خونه هفتم این شخصم بوده؟ نه بیا با هفتم بده کلدورش میگیم همین کلدور میگیم اصلا ویدیو میکنیم رفته سرگاره پاهم این کلدور هفتم هفتم کامناتای هفتم مقصد کلدور خیلی کامناتای سو میگیم هفتم های این فیگور پاتالوگ مقصد نگاه کنیم جای پرده اینا اسوشین شلنگ پلنگ همش پلافون هم آمدگی اینجا چی میشه کوخنی که میشه پشکی چیشه زدگی کافیلشا اینا آبوی شپاکلوفکا تو بخیر کلدور این طرف شنیشم تی برای واریانت ویبرانی میشه و الان که حوضی هشتم دمید این کامنتای هشتم تو جای فیگور پاتالوگ جای پرده همه این جای پرده در شلن نمیبینید این خونه پچکدور از مثلا کر بپرسه این خونه پچکدور در فیگور زده میشن اینه بعد نه آبوی شپاکلوفکا مقصد ریمونتایی که خیلی میده هر آنچه خیلی که مردم خودش میخواه اما خیلی استو میخواه همه آبوی نه مقصد خفک سیو خفک سفید زرگلی هر آن چیزی که میخوایم هست در مقصد بیا با خونتای نه هم میریم با اون نشون حالا اگر که خونه دیگری بوده روز نهولت که موینا بخونه این کامنتای نه فیگور اینا فیگور پاتالوگ اینا خواهی دارید شد که یا 160 کوادرات سنده میره میزنه مقصد پیدا با نظر بگیره سنده بودو خفک سیاه خیلی ایسو یا همون خیلی کننده رو بخونم فیلم نشو پاکلوفکا آبوی جای پرده نشون بگیم جای پرده مقصد همان خواهی دارید جدش لنگ نمیشه جای پرده ایده مقصد هم کامنتا بودیم در ریموت شپاکلوفکا آبوی فیلم پاتالوگ هم خیلی ریموت که مقصد که خیلی بار میکنیم این ویدیو بیا کامنتای در هم بگیم آمشن نشون دید و همه مقصد جنبست کنیم بریم کامنتای در هم این کامنتای در هم یه هم همچونی سپال یه مقصد خیلی جای
диван, ду тараф як хелабой, این طرف خیابون نه فیگوری پاتالوگ این فیگوری پاتالوگ که وقتی اکثریت میدونن روی خداوی پاتالوگ ما پرتری باید میکنن. آن بعد این پرست است که نامو پاسخ کن با سه سوی اینا ما و دسویتا کابل سفید تر پافتگی نه سه سویتاش مقصد سیاه سفید کابل نه سه سویتا یا ویدیوشون برامدگی مقصد دهم کنال مقصد بزرگی تماشا کنید. خوبی نیست دهان خونتا خلاصی گپ که با میگم که نه نمبر دبلوی کنم بالای زرکاس خودجات کنید وقتی زنده و سلامت باشین چیزی که خواستین نمون پیشنهادتون کردم.